Hello everyone, my name is Ika Duningsi and my partner name is Cynthia Sagustiani. And this time we are going to present a material about conditional sentence. Okay, I'm Ika and this time I will tell you the definition of a conditional sentence. Conditional sentences are also known as conditional clauses or if clauses. Conditional sentences are used to express that the action can only take place if a certain condition is fulfilled. Jadi, conditional sentence ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat terjadi jika syarat tertentu terpenuhi. Conditional sentence terdiri dari independent clause dan dependent clause yang biasanya dimulai dengan kata if. The form of a conditional sentence is if clause plus main clause. If clause adalah klausa yang merupakan bagian dari pengandaian, sedangkan main clause adalah kalimat yang berisi konsekuensi dari kondisi pengandaian di kalimat awal. Selain itu, formula conditional sentence can also be reversed to become main clause plus if clause. And this is example of conditional sentence. If I save enough money, I can go to Bali this year. Awal kalimat ini adalah if clause, diikuti dengan main clause. And the second example is, my sister can have dessert if she finishes her homework. Awal kalimat ini adalah main clause, diikuti dengan if clause. In the next slide, I will explain several types of conditional sentence. The first type is conditional sentence type 0, also known as the zero conditional, is used to express general truths, facts, or situations that are always true or universally applicable. Dan ini biasanya melibatkan simple present tense di if clause dan main clause. And the pattern is if plus simple present or simple present plus if plus simple present. And the example is, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Artinya, jika Anda memanaskan air hingga 100 derajat Celcius, air akan mendidih. In this example, jika Anda memanaskan air pada suhu 100 derajat Celcius, air akan selalu mendidih. Ini adalah kenyataan umum yang tidak bergantung pada situasi tertentu. And the second example is, if you touch fire, you get burned. Yang artinya, jika kamu menyentuh api, kamu akan terbakar. In this example, it's a general truth that if anyone touch fire, they will always get burned. Itu adalah pernyataan faktual yang tidak bergantung pada situasi atau kondisi tertentu. Ini adalah hubungan cause and effect yang konstan. Next, I'm Cynthia Sagustiani. I will continue with material about the second type of conditional sentence, namely conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1, also known as the first conditional, is used to express real or likely future situation. Jadi, conditional sentence type 1 digunakan untuk mengungkapkan situasi nyata atau kemungkinan di masa depan. Ini terdiri dari if, clause dalam simple present tense, dan main clause in the future, sering menggunakan will atau going to. Untuk formulanya adalah if plus simple present plus simple future or simple future plus if plus simple present. And the example is, if they come, I will be happy. Jika mereka datang, saya akan tenang. In this example, if they come mewakili kondisi nyata atau yang mungkin terjadi di masa depan. Dan I will be happy menunjukkan hasil yang diharapkan dari terpenuhinya kondisi tersebut. And the second example is, if they arrive on time, we will start the meeting. Jika mereka tiba tepat waktu, kami akan memulai pertemuannya. In this case, the conditional arriving on time adalah peristiwa yang nyata atau mungkin terjadi di masa depan, and the result, starting the meeting, depends of that conditional being fulfilled. The next slide is the third type of conditional sentence is conditional sentence type 2, also known as the second conditional, is used to express hypothetical or unlikely situation in the present or future.
yang artinya adalah second conditional, digunakan untuk mengungkapkan situasi hipotesis atau tidak mungkin terjadi di masa kini atau masa depan. Dan kalimat ini terdiri dari if, clause in the past simple tense, and a main clause with would or could. Untuk formulanya adalah if plus simple past plus past future or past future plus if plus simple past. And the example is, if I won the lottery, I would buy a new house. In this example, if I won the lottery menghadiri kondisi yang tidak mungkin atau hipotesis di masa sekarang atau masa depan, karena memenangkan lotre bukanlah kejadian umum. I would buy a new house mewakili hasil yang tidak nyata atau hipotesis yang bergantung pada kondisi yang tidak mungkin untuk memenangkan lotre. And the second example is, if he had more time, he would finish the project. Yang artinya jika dia memiliki lebih banyak waktu, dia bisa menyelesaikan proyek itu. Dalam contoh ini, kondisi having more time disajikan sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau bersifat hipotesis di masa kini atau masa depan. Dan hasilnya, finishing the project juga bersifat hipotesis dan bergantung pada kondisi yang dipenuhi. The last type of conditional sentence is the third conditional is used to express hypothetical or unreal situation in the past. Ini melibatkan if clause dalam bentuk past perfect tense dan main clause dengan would have atau could have. Lalu formula dari ini adalah if plus past perfect plus past future perfect or past future perfect plus if plus past perfect. An example is, if she had studied harder, she would have passed the exam. Jika dia belajar lebih giat, dia akan lulus ujian. In this type, baik the condition and the result mengacu pada kejadian masa lalu. And the conditional is present at something that did happen. And the second example, if he could have attended the conference, he would have learning a lot. Jika dia bisa hadir ke konferensi itu, dia akan belajar banyak. In this example, the condition attending the conference disajikan sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa lalu. And also the result, learning a lot, bersifat hipotesis dan tidak terjadi karena kondisi yang belum terrealisasi. So this is our project.